السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من البودكاست ديال ستوديو كود 30. البرنامج اللي كيستضيف كل شهر صناع المحتوى ولا الناس اللي عزاز علينا اللي كنبغيو نتعرفوا عليهم، نتعرفوا على الطريق ديالهم، كيفاش داروا باش وصلوا لفينا هما اليوم، وشنو الصعوبات اللي عرفوا اللي كانوا غيمنعوهم ولكن تخطاوهم كوميم. معايا هذا الشهر هذا أميرة العزوزي، مرحبا بك معنا. ميرسي بوكو. كومون سافا أميرة؟ تري بيان الحمد لله. كاين اللي كيعرف اكثر كوم از أميرة اللي هو لو بلاص ديالك سور انستغرام. هادشي ملي كنتي غير صانعة محتوى، ولكن خصنا نفكروا بانك طبيبه وي ميدسان، يعني بكاريط بالدبلوم. جو سي ça. Mais on y est. Mais vraiment. On va le faire. Et il se trouve que tu es en plus photographe et réalisatrice de talent. Et ça, tu l'as prouvé en très très peu de temps. On va dire que tu es le nouveau phénomène de la réalisation au Maroc, et c'est pour ça qu'on a voulu te recevoir pour découvrir ton parcours. Donc, مرحبا بك معنا. قبل ما نبداو غنطلب غنطلب منك تاخذي التليفون ديالك. Tu vas faire une story Q&A. غادي تقولي فيها لي فولورز ديالك راني في البودكاست، حطوا عليا السؤال اللي بغيتي، وفي الاخر ديال لونجسترمون غادي نجاوبوا عليه اون ديريكت. Donc, نخليك دير لا ستوري ديالك. I'm back. On va rester sur Instagram. Je t'ai déjà présenté, mais on va rester sur Instagram et on va essayer de créer ta bio, comme si on faisait ta bio ديال la page ديالك Instagram. L'username غتبقى as Amira, ou là tu aurais utilisé autre chose aujourd'hui? En fait, au début, je cherchais Amira parce que c'était vraiment les débuts d'Instagram. C'était en 2011. Et bizarrement, il n'y avait pas Amira. Impossible d'avoir le compte Amira. D'ailleurs, il n'y a pas de compte Amira aujourd'hui. Il est bloqué. Il est bloqué. Donc, je me suis dit, je vais mettre... je m'appelle comment? Amira. Azamira. Voilà. Ça fonctionne. La photo de profil que tu mettrais sur ton tableau Instagram? Je pense que je garderai celle-ci. Elle a été prise par une amie et je l'aime beaucoup. Donc, elle passe bien. Très bien. Le statut, je l'ai dit, photographe, médecin, réalisatrice, tout ça, blogueuse, street photographeur, je sais pas moi. Alors, street photographeur, c'était les débuts. Mais aujourd'hui, les trois, honnêtement, j'aime bien faire les trois. Donc, médecin, photographe, réalisateur. On va نكتبوهم بثلاثة، ما كاينش مشكل. L'âge. 30 ans. La citation qui te représente. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, quand est-ce qu'on mange? C'est important. C'est très très important. Ça se voit, hein. Ton horoscope. Je suis cancer. D'accord. L'emoji favori ديالك. هذيك la lune اللي دايرة. J'utilise Ah souvent. si. كدير ليا شيماء وما كنفهمهاش. Localisation. Casablanca. ولو ليان اللي كنديروا لتحت باش تصيفط الناس لشي بلاصه بغيتيهم يشوفوهم. Donc je vais mettre la chaîne YouTube ديال واحد youtubeuse que j'aime bien سميتها Mikara Tours qui fait des costumes pour vivre, tu vois. D'accord. Bah, écoute, c'est la découverte. On va mettre le lien aussi sur notre vidéo. On va poser des questions à Amira. وبغيت نعرف كيفاش انت واحد البنيته ظريفه بنت مراكش ياك كتقراي الميديسين، ما عليك ما بيك غتبعي 7 سنين ديالك، يمكن الا بغيتي ديري سبيسياليتي غتزيدي شويه ديال العوام، واحد الساعه تلاقيتي بلا فوتو، شنو وقع؟ Médecine, tout le monde connaît, c'est très stressant. Donc, باش ما نتفش شعري, j'ai décidé de prendre un truc à côté. Et c'était la photo que je trouvais le plus facile à faire, justement, street photographie, où je prenais des photos au téléphone. وي هادشي اللي خصنا نقولوا، غير بالتليفون ديك الساعه ما كاين لا ماتيريال حتى حاجه، غير بحال اي انستغراموز مغربيه. J'avais à l'époque un iPhone 4S qui faisait l'affaire, honnêtement. Ben, j'ai participé à un concours photo Lismito ma ville et j'ai gagné mon premier appareil photo. Et après, j'ai commencé à essayer d'apprendre à prendre des photos un peu plus, de manière un peu plus... Alors, c'est très sympa. Un concours photo, tu te dis pourquoi pas. Ouais. Tu y participes, on va voir la photo avec laquelle tu as gagné, qui est très très jolie d'ailleurs. Ah, bah tu t'en souviens. Bah, bien sûr, la tête rouge, enfin l'arbre rouge, machin. Ouais. Et l'appareil photo qui va te permettre انك تولي تقدري ديري الفوتو على حقهم او طريقهم. Exactement. فاش خديت mon appareil photo, j'ai appris sur le tas à prendre des photos parce que
puisqu'on sort le mode automatique pendant un moment. Mais comme je voyais des photos qui m'inspiraient, quand je dire la même chose, je me dis pourquoi est-ce que moi mes photos elles ressemblent à rien alors que j'ai un appareil photo. Progressivement tu apprends, tu développes, tu ça met sur le tas c'est quoi une profondeur de champ, c'est quoi lenses. Donc sur le tas j'ai appris à prendre des photos et ça a plutôt bien évolué. هادشي كله نذكره en parallèle مع médecine. Exactement. Et comment ça se passait tes études pendant ce temps-là? Tranquille, ça m'a comme si de rien n'était. Et je faisais des sorties avec mes amis où j'emmenais mon appareil photo et je leur faisais des portraits. ماشي كاع الناس اللي كيديروا ميديسين تيقول لك ميديسين ترانكيل زعما عادي نمشي للميديسين وفي العشيه تندير اليوغا وفي الليل كنكتب كتاب ماشي كلشي كيدير هادشي اكثريه الناس اللي كنعرفهم كيديروا ميديسين زعما تيكونوا كينتفوا شعرهم وبزاف باش كيزطوا. C'est vrai, mais bon, زعما انا ديما كان عندي un côté شويه artistique pour ne pas sombrer dans le stress et la dépression اللي كتجي بزاف ديال les étudiants en médecine parce que justement كيبقاو focalisés على حاجه وحده. C'est venu tout seul le besoin de créer. Donc, à Adbis, quand j'ai des photos, j'ai commencé à retoucher. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et ça m'a aidé justement à surmonter donc, les gardes, les examens, tout ça, tout ça. C'était un moyen pour moi de survivre aux études. يعني après 24 heures ou 48 heures de garde كيبقى عندك العينين ما تحلق في لاباري فوتو. Des fois pendant la garde في la pause كان retoucher شي تصويره وكان poster. Et le fait d'avoir tu vois une photo postée avec les gens qui disent ah c'est trop bien tout ça ça me motivait tu vois je me dis bah, c'est bien je fais un truc bien et كدوز la garde زوينه صراحه. وديك الساعه انت راكي باقي غاديه في الطريق ديال لا ميديسين يعني ما في بالك حتى شي حاجه ما تعاود على شي حاجه اخرى pas du tout gaz. OK. نقولوا تبعتي دي توتو سور انترنت بقيتي كتخربقي في ديك لي ريغلاج ديال طون اباري فوتو تا وليتي هذا واحد الساعه تي فوتو سو فون ريماركي اون تو كونتاكت كتولي تشاركي في دي زيكسبو يعني القضيه ولات بشويه بشويه كتولي معقوله. Très doucement, c'est pas venu instantanément. Ce qui m'a aussi encouragée, c'est le fait que Bdaounes qui est contacté sur Instagram pour que je leur prenne des photos. Moyennant flous. Exactement. They hired you for jobs. They hired me for jobs. Et c'est très bien pour une étudiante fauchée parce que c'est une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais on n'a pas dit que la culture des jobs étudiants. Du coup, ce que je faisais, c'est quand j'avais un peu de temps les week-ends, je prenais des petits boulots. Très peu payés, mais c'était assez satisfaisant pour moi parce que je me suis rendu compte que je fais un truc que j'aime bien. Et en plus, on me paye, tu vois. Donc, c'était très satisfaisant pour moi. Et de fil en aiguille, je me suis fait une réputation. Et les clients, ils ont commencé à venir un peu plus souvent. Alors, من قبل وحنا كنهضروا على photos, on en a vu quelques-unes في l'écran. ولكن بالنسبة للناس اللي كيسمعونا في les plateformes de podcast audio, qu'est-ce que tu prends en photo? Essentiellement floul. Au téléphone, je prenais juste les rues, les couchers de soleil, les flaques. En fait, c'est des petits détails le quotidien que moi je trouvais très très beau. Alors, je vois une jolie feuille dans ta flamme, je la prends en photo, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai éduqué mon œil justement à remarquer des choses qui sont habituelles pour beaucoup de monde, mais que je trouve très jolies, que je trouve aesthetically pleasing. Le Tumblr. Et puis après, quand j'ai eu mon appareil photo, je me suis plus concentrée sur l'humain. Du coup, j'ai commencé à prendre des portraits des personnes que je connais la plupart du temps, parfois des étrangers dans la rue. Quoique ça, j'ai arrêté de le faire parce que pour une histoire de consentement, tu dis est-ce que c'est une bonne chose? La street photographie, c'est très cool, mais tu n'as pas le consentement de la personne que tu prends en photo. يعني الناس ما كيكونوش عارفينك من كي كتصوريهم وكتبوست على فوتو ديالهم واخا تكون زوينه واخا يكون فيها لي لايك يعني يمكن هو ما بغاش يتشاف في ديك البلاصه. Exactement, زعما ما بقيتش كنصور الناس que je connais pas. Bon, des fois كنصور الناس que je croise dans la rue et je leur demande كنقول لها على فوتو ديالك واش عجباتك. كنظن بان حتى القانون كيعاقب على هذه القضيه هذه. Je crois aussi. واخا انت ظريفه ولكن القانون. Exactement, mais وليت كنطلب l'autorisation ديال الناس quand même. Je dis juste كناخذ لا فوتو حين جيتيني زوين ولا جيتيني زوينه, est-ce que je peux la poster? Et comment ils réagissent? بزاف الناس كيعجبهم الحال mine de rien. Je trouve ça très cool. Après,
Je suis pas très menaçante, donc ils disent pas dire un petit truc de mon soeur, si je Du coup, بزاف الناس كيعجبهم الحال au final et des fois j'imprime la photo وكنجيبها ليهم. Le fait de partager la passion مع الناس, ils sont un peu étonnés, ما كيفهموش على اش عجبهم اش عجبك في هادشي, mais quand ils voient la photo, ils sont très contents au final de la voir. Alors, il y a beaucoup de pastels dans tes photos. Il y a beaucoup de contrastes en général entre les enfin je suis pas critique ما كنديرش داكشي de l'analyse ما غنتفهمش في اللي ما كنفهمش فيه ولكن باغ اكزومبل ملي غتكون راس مدور غيكون داكشي اللي اوتور مربع وسطوره بزاف باش غيجي داكشي si j'ai bien compris ce que tu essaies de faire. C'est la composition. C'est les bases. Écoute, la composition, je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est venu naturellement. En fait, plus tu regardes de belles choses, plus tu en es habitué à ces choses-là. Et du coup, tu les reproduis des fois sans savoir. Et Anna me dit, mais je vois les tableaux de la Renaissance et tout. Et moi, qui la composition parfaite, harmonieuse, tout ça. Donc, plus tu regardes, plus كتربى لك عينك. الحس الفني ديالك. Exactement, c'est ça en fait, الحس الفني, c'est ça. Ça vient pas tout seul, il faut du temps. C'est une acquisition, ça fait كتجي بشويه بشويه. هادشي كله فوقاش تي با غادي يقول لك الشريفه اش كديري؟ انا طونك كننجح عطيك الثقه دوك يطون جامي امبيتي et du coup كملتي في الطريق هذه. C'est intéressant de voir la création de contenu في le chemin inverse. كاين بزاف اللي كيكونوا déjà des photographes établis ولا des réalisateurs établis اللي كيستعملوا les réseaux sociaux باش يديروا الاشهار لراسهم باش يبينوا للناس شنو تيديروا شنو تيخرجوا. انتيا خديتي الطريق بالعكس, يعني بديتي من انستغرام من العالم ديال الفيرتوال وحققتي به لواحد لا باسيون اللي ما كانش كاع في خبارك بانها عندك حتى ولات هي حياتك. واش عمرك خديتي tu as pris conscience ديال القضيه هذه؟ Tu sais, c'est la première fois que tu le verbalises, que quand tu le ouais, verbalises. honnêtement. Mais maintenant que tu le dis, c'est assez هذاك الجيف ديال فوقاش لا فوتو ولا يمكن انت وصلتي لا رياليزاسيون خدات اكثر ديال الوقت وديال البلاصه في حياتك من لا ميديسين؟ Alors c'était moi là دوزت mes examens cliniques. Quand tu commences à travailler sur ta thèse, tu as un peu plus de temps. Donc وكيما فسرتي لي ملي كدوز لي زيكزامان كلينيك راك تكنيكمون وليتي طبيبه صافي كتبقى لا تيز هذيك سي خضره فوق طعام. اكزاكتومون واخا خضراء ولكن راكي طبيبه صافي في عين الدوله راكي طبيبه. Dans la formation, oui. Du coup, j'ai le confinement où tout le monde s'est confiné, justement. Tout s'est arrêté pour moi jusqu'au moment où on est sorti du confinement et que obtenir journaliste pour des photos, etc. Et Jasmine, justement, elle m'a dit, Zama, toi, tu aimes bien le cinéma, tu aimes bien... Zama, tu as un œil artistique. Est-ce que ça te dit de travailler sur le projet d'Yelnia? Je lui dis oui. ولكن انت ماشي مخرجه. فرانشمون كاينين بزاف اللي ما كانوا بزاف الناس كايناش كيديروا الاخراج ولا زعما يفو با دير نو. هذا الخوف راه زوين. مي لا مي فهمتك غير كان جو تاكين مي ديك الساعه انت بالنسبه لك tu as une vision donc بغيتي تاكسبريميها. Exactement. Donc elle avait déjà commencé à travailler sur le clip, elle avait déjà quelques éléments en tête. Donc on savait que ça allait se passer dans les années 50, que Hiya c'était une sheikha, que غادي يكونوا الحوايج وداكشي قديم. Donc j'avais ces éléments là, mais fallait que je compose un truc, une histoire autour de ça. Et comme كان مازال الكوفيد حاضر بقوة, donc il fallait faire ça avec pas beaucoup de monde. Alors moi à la base ce que j'aime bien faire quand j'ai un peu de temps sur moi comme chez YouTube et comme chez une les masterclass ou des donc
j'aime beaucoup le cinéma, ça m'a toujours passionné. Donc, je suis quand Studio Binder, qui est les DOP, qui est les réalisateurs, qui est le style, le scénariste. Donc, j'avais une certaine culture de cinéma. J'avais une certaine culture, j'avais une certaine notion des métiers du cinéma. Donc, je savais à peu près ce qu'il fallait faire pour faire un projet, savoir storyboarding, tout ça. Et du coup, j'avais quelques idées, je savais ce que je voulais faire, j'ai écouté le morceau à plusieurs reprises et je sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a un truc qui s'appelle la synesthésie, où tu arrives à voir, à voir les sons. Oui. C'est d'ailleurs un des marqueurs chez les Asperger, les Ouais. autistes, ils voient les sons. Ouais, mais pas que les gens sur le spectre, mais bzaf de nas qui sont pas sur le spectre, qui peuvent avoir de la capacité. Qui ont cette capacité. Et moi, je l'ai. Et du coup كيمكن لهم يشوفوا باغ اكزومبل حروف كيشوفوها كلون كيشوفوا رقم كلون وداك الشيء باش بالنسبه لهم كيديروا لي كالكول تري رابيد دونك انت كتسمعي الصوت وكتشوفي كنشوف une image. Une image. Un son m'évoque une image. Je vois des images quand j'écoute certains sons. Donc, je vois certaines couleurs, etc. Et ça m'a beaucoup aidé pour Nia. L'intro d'Yalha dit ah. Moi, je voyais ça comme des flashs. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce qui ressemble à ça? C'est la scène de l'enfer, le Clouseau, il fait Romy Schneider avec des flashs qui lui tournent autour. Et c'est une des images qui m'est. Tu vois, donc, j'avais déjà un bon début. Il fallait développer. Et c'est venu très naturellement, très, très instinctivement. Les scènes, plus j'écoutais la chanson, plus les scènes se mettaient en place. Du coup, au final, prenez le storyboarding ou la séance de brainstorming pour qu'on puisse réfléchir à comment, qui, voilà, la déco, tout ça. Du coup, le clip, il est venu très naturellement. Honnêtement, Zama Glissna, en 20 minutes, on avait le clip. The rest is history. D'abord, le clip, je sais même pas combien de millions on fait les vues d'air. تكتب عليه les supports ديال الموسيقى، les supports ديال الفاشن، les supports ديال السينما. يعني il a marqué بزاف ديال الناس. تكتب عليه في des supports aussi pour d'autres raisons. لأن كاين des valeurs اللي يمكن انتيا فيك واللي تفهموا بواحد الطريقة مختلفة من يخرج le clip. Je parle d'une scène en particulier que je ne vais pas décrire, mais en tout cas, voilà. Je fais référence à cette scène. علاش حيت بغيت نعرف واش هي هذيك الساعه فاش اكتشفتي بانك تكون مخرج ماشي غير دير دي زيماج. يعني انا لي زيماج ما كيكفيوش ديما باش يخرجوا شنو في راسك. كاين واحد المسؤوليه واحد لا ريسبونسابيلتي اكثر. Oui, et c'est là aussi fin femme que les gens, ils ne voient pas les choses forcément comme moi je les vois. Automatiquement, pour indiquer la scène en particulier, je l'ai liée aux paroles. Donc, pour moi, le message réveille, parce que tu as dit que l'image, donc les paroles, donc forcément, elle n'a pas été filmée de manière positive, qu'on ne renforce pas cette idée, mais qu'est-ce que ça m'a... واش tu as envie qu'on dise de quelle scène il s'agit parce que quel est je te laisse le dire toi avec tes mots. Je te laisse le deviner. Je te laisse le dire avec tes mots. C'est la scène les gouttes de sang. Les gouttes de sang sur un drap blanc qui est très évocateur ديال واحد العاده عندنا في المغرب اللي ما زويناش بزاف. اللي خايبه بزاف ماشي ما زويناش بزاف خايبه كاع 100% ماشي فيها حتى شويه. مي راه ما بقاتش بزاف سكي très très bonne chose, très bonne nouvelle pour tout le monde. الناس ملي شافوا هاد لا سين هادي قالوا كتكرسوا هاد c'est une apologie ديال هذوك العادات etc. alors que c'est pas le cas parce que حطينا هذيك لا سين مع واحد لي بارول مع les paroles ديال ما بقاش سميتو love. Et ce qu'on a fait en plus, c'est que pendant le montage هذيك la chute ديال هذوك les gouttes, on les a timés مع les beats ديال ما بقاش سميتو love genre كيطيحوا. ولكن هادشي راه غير انت اللي فهمتيه. فكرت بزاف انا عميقه. J'ai poussé le truc parce que moi je suranalyse بزاف داكشي اللي كنشوف, donc forcément je pensais que les gens ils allaient analyser بزاف. Mais j'ai compris, mais
honnêtement, فرحت عاوتاني بزاف que les gens soient en colère contre cette image. Donc, ça veut dire que les gens, ils sont conscients بان لي كونسيونس بدلوا بان Ouais, اون افونس et ça dans le fait bon sens. plaisir. Donc, وانت كفنانه لانك ديك الساعه صافي راكي وليتي فنانه لان وليتي كديري التصاور كديري الاخراج يعني فنانه. كومون تو بروتيج من هاد لي فيدباك اللي كيقدروا كاينين الناس اللي فيدباك بحال هذا يهرسوا ويقول لك حبس هادشي هذا ماشي ديالي وانا ما قادش على هاد الصداع بعدوا مني. Ouais, honnêtement, في الأول تقلقت, mais après je me suis dit, parfois les commentaires méchants, ils sont pas personnels, que الناس عندهم الحق يكونوا عندهم des opinions, et أحسن حاجة اللي نقدروا نديرو هي de débattre على هاد les idées. Et j'ai essayé au début صراحة تقلقت بزاف. كنت قلق, كنت كنبكي. Non, ما بكيتش بزاف, mais j'ai un peu pleuré parce que ça m'a blessée. Je pense que les gens pensent que أنا زعما كيعجبوني هذاك les valeurs, alors que c'est vraiment pas le cas, c'est tout à fait le contraire. Mais au final, je me suis dit, là, c'est pas personnel. Les gens ont le droit d'être en colère sur les choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, أحسن حاجة ما نقدر ندير هي نحاول نشرح هذاك الشيء. Et finalement, بزاف الناس, ils ont compris. Et puis voilà. أميرة العزوزي المخرجة, هي خدمات مع منال, خدمات مع d'autres artistes في les clips, بزاف ديال les clips d'ailleurs. Je sais que tu travailles sur un court métrage. Oui. شنو بغيتي تعاودي كمخرجة؟ Ça va surtout être des angoisses personnelles, صراحة. C'est une manière de... ambiance. mais بعد à la médecine, bizarrement. Mais j'ai bien envie un jour de raconter ce que c'est vraiment un parcours d'un étudiant en médecine ou un médecin. Mais là, c'est plus le côté des angoisses féminines. J'essaie souvent de raconter des choses اللي كنعرفهم أنا, parce que ما يمكنليش نعاود شي حاجة ما كنفهمهاش وما كنحسش بها. Donc ça va être ça, et c'est le fait de partager aussi, genre toi aussi, moi aussi. On vit tous la même chose, donc j'ai bien envie de raconter des histoires de femmes. كي كيجوك الطريقه باش كيعاودوا المخرجات المغربيات les histoires de femmes, parce que par exemple نرجس نجار دارت فيلم على هذا اللي هو les yeux secs. يمكن شتي. Il y a aussi مريم بن مبارك, Sophia aussi qui est plus récent. كيفاش كتشوفي بان المخرجات المغربيات اليوم كيعاودوا القصص ديال النساء المغربيات اليوم؟ Je trouve ça très intéressant, ou je trouve qu'elle libère aussi la parole à certains sujets. Ce qui est cool, c'est que كيعاودوا بزاف ديال les histoires, leur point de vue, mais aussi le point de vue d'autres personnes, d'autres femmes, le vécu d'autres femmes. Et je trouve que c'est des histoires universelles اللي واخا ما عرفتش كي تكون غادي تحس بهذوك les difficultés او لا كتحس بهذاك le parcours ديال le personnage ديالهم. Donc j'ai toujours aimé j'aime beaucoup le point de vue ديال ces artistes, honnêtement. يمكن الفرق اللي كاين بينك وبينهم بلا ما نحكم عليك لا عليهم هما انهم ما مربينش بتيك توك وبانستغرام. درت انا غير حتى عارفك مدمنه على تيك توك وعارفك. مش عارفه. انا عارفك انا وصلوا لهادشي هذا من بعد. ما ترباوش بتيك توك يعني ما كيعنيش هذا انك مربيه غير بتيك توك, راك طبيبه ومخرجه وادي الدنيا وكل شيء بخير, راهي غير دافيلي سالاد داكور. ولكن ثقافتك فيها اوسي تيك توك, فيها اوسي انستغرام, فيها اوسي سكي سباس sur YouTube, فيها اوسي واحد الطريقه دو فابريكي اي دو كونسومي دو ليماج كي اي ديفيرونت. دونك حتى السينما الا درتيها اللي غادي تديري خاصها تكون تتشبه لهذا الشيء هذا, ولا متشبعه ان توكا بهذا الشيء هذا. C'est vrai. Honnêtement, j'aime de tout. Je dit que c'est un peu snob. Je me dis, TikTok. Mais non, là, j'adore TikTok. Je passe beaucoup de temps sur TikTok. Mais ce qui est cool, en fait, c'est que j'aime les films classiques. Je regarde des trucs des années 30 comme je regarde des chats sur TikTok. Donc, toute forme de culture est la bienvenue. Est-ce que TikTok mon œil pour que je puisse voir les choses différemment? Peut-être.
ديك l'influence حتى كنجي كنقاد الحاجه عاد me rends compte ce truc بحال اللي شفت في تيك توك. Ça peut influencer, pas forcément le cinéma, ça peut influencer le clip. Orelsan, il a fait un clip absolument, je me souviens plus du titre, mais absolument extraordinaire, qui vient complètement de cet univers-là. Il n'y a pas que du négatif là-dedans. Bien sûr. Il y a des créations artistiques ou visuelles Carrément, qui peuvent être intéressantes. Carrément. Donc, et même, il y a des artistes visuels sur TikTok aussi qui font des contenus extraordinaires en vertical, avec la limitation de temps, ils font des choses exceptionnelles. Souvent, la contrainte, quand tu as une nouvelle forme de créativité, bien sûr, il y a le TikToker اللي ما عقلتش على سميتو mais qui fait des super short films où il a des conversations avec lui-même, des personnages différents, mais qui ressemblent beaucoup à ce que fait Woody Allen. Donc les conversations un peu névrosées, et c'est très bien écrit, et c'est en tout petit format, et c'est très intéressant à consommer. Ça, je trouve ça vraiment chef's kiss. سالينا الجزء الاول اللي في داكشي ديال المعقول. دابا نديرو شويه ديال الضحك وديال البساله. داكور غادي نشوفوا المهم غادي نشوفوا واش فين تا زون دو كونفور مازال كاينه دابا، واش في لا ميديسين ولا في تا باسيون. اوكي واش tu préfères avoir une caméra suspendue autour du cou ou un stéthoscope. Les deux. مشكله. Ah bah oui, les deux. اوكي رضات الوالدين ولا رضات راسك. Les deux. راه دابا خصنا tu ne sais pas qu'il y a qu'une barre de score, donc on peut pas rajouter 1 à chaque fois. خدمه ستابل، الكابيني، الدار، الطوموبيله، ولا سوغ سا باسيون، الفريلانس، تجي خدمه تقدر ما تجيش، يشدوا لي بلاطو، تجاك اون كوموند ولا لا. Ça c'est une question assez difficile, surtout que d'abord مع le Covid rien n'est acquis. Il connaît une cabinet en semaine et le week-end je fais des Je te pose la question autrement. Tu préfères le salariat ou l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat quand même, ouais. Wesh, tu préfères dire une garde, une longue nuit ou تسكرفسي فيها، ou là tu préfères une longue journée de tournage في الليل والبرد وتسكرفس. Alors je dirais la deuxième. Tu préfères ouais, parce que la garde c'est souvent dramatique. Le côté humain, le fait de voir des personnes souffrir, là, c'est pas mentalement, c'est pas souvent tenable. Alors que le tournage, tu es en train de faire des trucs, c'est waouh. Donc, la deuxième. Ok. Rencontrer des stars internationales ou découvrir le remède de Corona. Si je découvre le remède des Corona, je vais les rencontrer. Ils vont me connaître. Bonne réponse. PPM avec le client ou la ronde avec le chef de service. Aïe, chef de service. Ah, PPM. PPM à fond. وغير باش نشرحوا للناس اللي ما تعرفوش اللي تعمدوا PPM هي بري برودكشن ميتينغ، يعني الاجتماع اللي تيكون فيه التقديم ديال جميع المسائل اللي غادي يكونوا في ان تورناج، شنو غادي نلبسوا، فين غادي نصوروا، شكون اللي غادي يلعب، كاع لي ديتاي الاخرين ديال التورناج اللي قبل التورناج. ولا روند افيك لو شو دو سيرفيس هي كتسرى على جميع المرضى وكتقول له هذا شنو فيه، ريلي ستابل لي با ستابل كذا. المهم كتسرى معاه باش يسخسخك ان فيت فوالا. ولا السؤال الاخير والاهم، كروكس ولا لي زيسبا؟ كروكس. C'est tellement confortable. لا كروكس بالتقاشر. Et souvent عرفتي كانوا عندي واحد كروكس ديال الفورور واعرين. Je te jure ما كنتش كنحس براسي باش كنلبسهم. On va arriver jusqu'au bout de الاسرار ديالك. On va voir si tu as la rêve parce que خباري بانك 24 ساعه على 24 ساعه على يوتيوب على تيك توك، وبان حتى حاجه ما كتزق ليها. دونك غادي نقول لك دي ريفيرونس وغادي تقول لي لمن ينتمي هذا لا طاي بواسون. لا طاي بواسون سينا. كيماش انا عندي لو كور ديال البواسون. Alors by the way, Sina is queen, je la kiffe. كلنا نحب سينا، كلنا كنحترموا سينا. كنحماق عليها سينا اجي فوق ما بغي. سينا ايه هذه عراضه شخصيه اوفيسيال، فوق ما بغيتي مرحبا بك في هذا الكرسي هذا. بغينا فوق نسمعوا ما بغيتي
فوق ما ونديرو اون ديريكت كاع حنا نحيدو المونتاج نقول لك حتى شي حاجه حتى شي واحد نديروك اون ديريكت اجي زيد كل خضره عاد دوز الدجاج واحد الاوديو ديال واحد السيده ما عقلتش ديال الصراحه جونطون سوفون لو تروك خصك تعاود لنا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هادي واحد السيده كتخاصم على شي حد حيت بصح الطاجين بطنيشان على الدجاج كل خطره يا راس عاد ناكل قايده غيتا الدجاج بلو بريسيزيمون فوالا قايده غيتا هذه انا شخصيا كتعجبني بزاف علاش غمقتي حجبانك علاش غمقتي حجبانك كوين هيام كنحييك ويام انت راك بركه من التشكليط Je connais pas, mais je veux bien connaître. ولد الشرقي امير الافلام القصيره Ah, mais tu sais, ولد الشرقي يلا je commence à découvrir. وبالنسبه للمخرجه ما يمكنش ما تعرفيش Ah, bien ان sûr, كوليك bien sûr. ديالك Ah là là, c'est vraiment cool. Good entertainment. ان بوسي كون صغر منك لا امبوسي Écoute, iconic. Iconique. سرينا واحد السيده داروا معها اون انترفيو اي سولها هاد السؤال اللي جا تالمون زعما تالمون باد كو امبوسيبل which is impossible. اخر وحده اجي فاتحه حدايا اش فاتحه حدايا وغادي تقدروا تكونوا فهمتيو من النظره على وجهي بان هاد الناس هادو كاملين ما تنعرفهمش انا بومر وكنعترف بهذه القضيه وما عنديش مشكله حتى انا شويه بومر مي ميم كالتشر كتعجبني بزاف. على ديك التليفون نشوفوا الاسئله اللي تحطوا عليك قال لك اسكو تو ديجا في دي سبوت بوب جاوبنا على هذا السؤال ولكن وي وي درتي غير هذاك ولا كاين واحد اخرين alors il y a aussi واحد لو سبوت درنا pour سهام الشرايبي mais c'est plutôt un film fashion film c'est pas vraiment un spot على تكاشط وداك الشيء exactement ouais. قال لك شحال من غيفي كديري في الصباح 5 en fait j'en fais une heure et demie avant le réveil final. واش في الصح ساعه ونص Oui, parce que... وانت كتفيقي في راسك Non, j'en fais 2. 1 heure et demie avant et 1 heure... et l'heure libre de me faire faire. Parce que pour faire un vrai cycle du sommeil qui dure 1 heure et demie, du coup, quand je me réveille bien. Je suis qu'à le faire. في وسط لو سيكل ديالك Exactement, ouais. داكور قال لك واش انت كتخرجي في 7 ديال الصباح ديري الفوتينغ باش تبدلي حياتك Non, malheureusement, I'm not that girl. قال لك واش انت في الطونه كتقولي اكسيون Non, Anna, c'est plutôt action. كنسمع غير راسي. Action. Exactement. وحده غنذكروا شكون هي اللي حطات لا كيسيون باسكو بغات فوالا قالت لك واش كتحبي سارا بيرليس اوتون كو سارا بيرليس كتحبك حيت هي سارا بيرليس وقال بوكو tu es aussi mignonne. Ah, c'est gentil. Ça c'était la dernière question. Yay. وسارا بيرليس راه انت معروضه انت خصك تدوزي هذا العام في البودكاست ديال ستوديو كود Allez 30. bien, on est bien. يلا اخر كويز دابا انت طبيبه Oui. دونك كتعرفي العالم ديال الطب لي بوست ديال كل واحد Ouais. ومخرجه يعني كتعرفي لي بلاطو ولي بوست ديال كل واحد Ouais. الا جينا نديرو Une fusion. ماشي اون فيوزيون الموازاه بيناتهم ديال اللي هنايا كيدير هذه الخدمه هذه شنو كيدير في هذه الخدمه هذه مثلا شكون هو البرودكتور في لا سال دوبيراسيون Producteur, ça doit être les infirmiers. Parce que moi, هما المنتجين soit l'infirmier anesthésiste ou les infirmiers ديال le bloc. Parce que ils préparent le terrain, كيجيبوا الماتيريال, كيحضروا كل شيء. شكون هو المخرج المخرج ça doit être le chirurgien, j'imagine, ou le chef de service. شكون هو لو ديريكتور فوتو او الدي او بي ديال لا سال دوبيراسيون TOP, qui ça pourrait être? Ça doit être les résidents. Parce que on va les كيقادوا الضوء. ملي كيليو ديك البوله الكبيره داكا شكون لا كوستوميير Costumière, ça doit être les infirmiers qui déshabillent et habillent les patients. شكون لو ريجيسور
Régisseur. Souvent, qu'est-ce qu'on. L'infirmier ou l'infirmière en chef. كيديروا بزاف الحوايج les infirmières. Bah oui, تحية لهم. La maquilleuse. وهذاك اللي كيدير البادي جوني بيطادين. L'ingé son. Je pense que ça doit être l'anesthésiste. لا. هو اللي كيسكتك. هو كيدير بيب بيب. المونيتور. L'anesthésiste il surveille. هو اللي كيقابل المونيتور داك. هو اللي كيسكتك. كتكون كتهضر. واش اللي كيدير لا بوست برود؟ Bah souvent les externes les internes parce que C'est eux qui ferment. Bah non, ils font le suivi du patient parce qu'ils font attention à ce qu'il meure pas. Oui, c'est plutôt C'est bien. le post-prod. خصنا نتفرجوا في الفيلم في الاخر باسكو سينون مشكله. Amira, on a fait le tour. Enfin, moi, j'ai posé toutes mes questions. شكرا جيتي البودكاست ديال ستوديو كود 30 Merci beaucoup. ونتمنى نتلاقاو بك من دابا عاوتاني جو سي با عام عامين ونلقاوك عاوتاني كبرتي انكور ان بلوس. شاء الله. شكرا بزاف. من هنا للاوسكار. وعلاش لا وعلاش لا. وشكرا نتوما اللي كتبعونا في البودكاست ديال ستوديو كود 30 كل شهر. نتلاقاو الشهر الجاي مع ارتيست جديد صانع محتوى جديد ولا شي واحد عزيز علينا. ومن هنا لتما سلام.